여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 지난번에 베드로에 대한 이야기를 했는데 La sesión anterior hablamos acerca de Pedro 오늘 이제 그 예수님 십자가에 못 박혀 죽은 그때를 득점해서 y hoy quisiera hablar acerca del momento en el que Jesús fue crucificado 의 이야기를 조금 하려고. y contarles acerca de Judas Iscariote. 가룟 유다 이야기 무슨 이야기가 나오냐면 ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Judas Iscariote? 이런 이야기가 나옵니다. Dice lo siguiente. 마지막에 마태복음 27장 3절에 En Mateo capítulo 27 verso 3, 때에 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐 그 은 30을 대제사장들과 장로를 갖다 주며 entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los 내가 ancianos, 무죄한 피를 팔고 죄를 범하였다. diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. 아니 저희가 가로되 그것이 우리에게 뭔 상관이 있느냐 내가 당하라 하거늘 Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. 유다가 어느 성소에 던져놓고 스스로 물러가 스스로 목매어 죽은지라. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. 가룟 유다가 예수님이 팔려간 뒤에 Luego de que Jesús fue vendido por Judas Iscariote, 그가 낮잠을 자거나 뭐 단 걸 한 게 아니고 Judas Iscariote, en vez de dormir o descansar, 베드로와 요한도 예수님 십자가에 죽기 전에 끌려간 뒤 따라갔듯이 del mismo modo como Pedro y Juan siguieron los pasos de Jesús hasta el momento que fue crucificado, 유다는 예수님의 뒷행적을 밟고 있었더라고. de igual modo Judas también seguía los pasos de Jesús. 예수님이 그 빌라도에게 넘어가는 걸 보면서 También, al ver cómo Jesús era llevado con Pilato, 제사장이나 그 유대인들이 사람을 죽이는 데는 자기들 마음대로 안 되니까 ya que los sacerdotes y los judíos no podían decidir la muerte de Jesús, 빌라도에게 예수님 죽여달라고 요청하러 가는 걸 보면서 al ver Judas cómo los judíos llevaban a Jesús ante Pilato para pedirle que lo mataran, 이제 가는다. 예수님이 정죄를 당하시는구나. en ese momento se da cuenta Judas que Jesús era condenado. 이 가룟유다 깜짝 놀라면서 Judas, muy asustado en aquel momento, 주면서 말합니다. devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. 내가 이 정확한 이야기 잘 모르겠지만 No conozco los detalles. 유다는 예수님을 팔았을 때 은 30을 받았는데 Cuando Judas vendió a Jesús, recibió 30 monedas de plata, 가늠한 여자 살리신 예수님이니까 ya que Jesús había salvado a una mujer adúltera incluso. 거의 벗어나 살아나올 줄로 생각했던 거예요. Tal vez Judas creyó que Jesús podría liberarse de aquella situación. 마태복음 17장에서 말하기를 Pero en Mateo capítulo 27 dice, 유다가 예수의 정죄됨을 보고 al ver Judas cómo Jesús era condenado, 시작하면서 empezó a entrar en pánico. 제사장들 앞에 가 은을 주면서 내가 무죄한 피를 팔았다고 했어요. Fue con los principales sacerdotes y les entregó el dinero y les dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. 제사장이 냉정했어요. 그게 나오면 상관이냐. Los principales sacerdotes fueron fríos y le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. 그래서 은을 성소에 집어 던져놓고 Y arrojando las piezas de plata en el templo, 스스로 목매어 자살했어요. salió y fue y se ahorcó. 이 모양을 보았습니다. Imaginemos esta situación. 제가 다른 유다를 마음에 한 그려봤어요. Yo me di a la tarea de imaginar otro final para Judas. 그때 가서 부활절 예수님 부활한 걸 보았다고. Si Judas hubiera ido a la tumba de Jesús y hubiera sido testigo de la resurrección de Jesús 제가 정말 주님을 팔았습니다. y le hubiese dicho, Señor, yo realmente te 내 vendí, 눈이 어두웠습니다. estaba cegado por la avaricia, 정말 제가 잘못했습니다. pero hice gran mal, Señor. 예수님이 유다도 받았을 거라는 것입니다. Seguramente Jesús habría aceptado a Judas. 자, 유다가 그냥 가서 막 그 자기가 예수님 판 그 고통 못 견뎌 자살해서 그렇지. Aunque al no soportar el sufrimiento de haber vendido a Jesús, él decidió ahorcarse. 만일에 유다가 예수님께 돌아왔다면 Si Judas hubiera vuelto con Jesús, 베드로처럼 은혜를 입어서 podría haber hallado la gracia como Pedro. 베드로 정말 잘 만났네. Pedro, qué bueno que te veo. 예수님을 팔았어. Yo vendí a Jesús, Pedro, 부활하셨. pero Jesús resucitó. 같이 복음을 전하고 싶어. Yo también quiero anunciar el Evangelio. Vayamos juntos, Pedro. 자네 날 배척 안 하겠지. 날 발로 안 밀어내겠지. Jesús no me echaría o no me daría una patada, ¿verdad? 유다 나도 예수 3번 부인했어. Pedro le habría respondido, Judas, yo negué a Jesús 3 veces. 모두는 예수님 앞에 옛날에 죄인 되었던 사람. Todos nosotros antes éramos pecadores ante Jesús. 온전히 주님 앞에 부름받은 사람 아무도 없어.
No hay ninguna persona que haya sido aceptado por Jesús por ser perfecto. Todos tenemos pecados, tenemos faltas, 악하고 더러운 인간. somos hombres viles y sucios. 예수님 십자가의 피로 우리 죄를 다 씻어 주시고 Después de redimir todos nuestros pecados en la cruz, 그렇게 하신 뒤에 luego de limpiarnos, 하나님이 이 박옥수 목사에게도 incluso al pastor Oxopar, Dios 복음을 전하라는 이런 귀한 은혜를 줬어요. le dio esta valiosa gracia de vivir para anunciar el Evangelio. 두세 번 내가 무슨 복음을 전해. En 2 o 3 ocasiones pensé, ¿yo cómo puedo anunciar el Evangelio? 잘안 됐고 Era muy malo predicando y era muy difícil. 저 좌절한 좌절한 속에 빠지려고 En 했어요. ocasiones estuve a punto de caer en desesperanza, 때마다 베드로를 찾아가서 근구하신 예수님을 봤어요. pero en cada uno de esos momentos recordé cómo Jesús fue en busca de Pedro para recordarle. 시몬한테 이 모든 사람은 나를 더 Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 내가 부인할 수 없는 것은 내가 예수님을 사랑하고 있었어. Algo que yo no puedo negar es que yo amaba a 그래서 Jesús, 내 자신을 바르면 도저히 안 됐어. pero al verme a mí mismo no podía hacerlo. 내 어느 날 내가 음성을 들었는데 Pero un día yo escuché una voz, 귀로 들은 게 아니지만 no por mis oídos, 마음에 pero en mi corazón. 내가 나를 바라보느냐? ¿Por qué tú te ves a ti mismo? 나를 온전히 한 주님을 바라보지. Mira a Jesús quien te hizo perfecto. 내가 부족하 연약했기 때문에 예수님이 필요해. Ya que tú eras débil y falto, necesitaste de Jesús. 내가 죄를 지었기 때문에 예수 십자가에 못 박히셨어. Y ya que tú cometiste pecado, Jesús murió en la cruz. 그리고 나를 씻어 주신 거야. Y Él redimió tu pecado. 이제 나는 내가 옛날에 내가 아니야. Ahora yo no soy el antiguo yo. 나를 사셨고 El Señor me compró, 거룩하게 씻어졌고 me limpió de todo 나를 하나님의 종으로 삼으셨어. y me hizo su siervo. 여전히 내겐 부족함이 있지만 Aunque sigue habiendo defectos en mí, 예수님이 가지고 계시는 그 마음을 나에게 주셨어. pero el corazón que Jesús tenía puso en mí también. 예수님 나에게 말씀하셨습니다. Jesús me dijo, 내 마음, 내 뜻, 내 법을 네 마음에 기록하고 생각에 기록하라. mi corazón, mi voluntad, mi ley, lo pondré en tu mente y lo escribiré en tu corazón. 이 하나 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하라. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones los escribiré, dijo Jesús. 너무 좋았습니다. Estaba muy feliz. 제 마음에 예수님이 가지고 계신 그 마음이 내 마음에 받아들이고서 Yo estaba aceptando el corazón de Jesús en mí. 나는 예수님하고 싸웠습니다. Un día discutí con Jesús. 예수님 날 붙는 죄인이라고 하는 어렵다 그러시다. Jesús, en vez de llamarme pecador, me decía que era justo. 난 죄인입니다. No, yo soy pecador, Señor. 아니 네가 어려워. No, tú eres justo. 난 죄인입니다. No, Señor, yo soy pecador. 여러분 저는 정말 제가 19살 때 예수님 만나면 A los 19 años yo me encontré con Jesús. 그때 저들은 배가 많이 고팠습니다. En aquel tiempo tenía mucha hambre. 저녁마다 친구들하고 모여서 Por las noches me reunía con mis amigos 가수원 집에 가 나면 사과 따먹고 e iba a los campos ajenos a robar manzanas y robaba otro tipo de frutos. 하고 거짓말도 많이. Mentía y hacía muchas maldades. 그런 것들이 나를 참 마음에 무겁게 했고 어렵게 했어요. Estas acciones me llevaban a sentir carga y dificultad en mi corazón. 십자가에 못 박히실 때 Pero Jesús, al morir en la cruz, 나를 거룩하게 했다는 사실을 알았어요. supe que Él santificó mi vida. 정말 저도 주님 앞 부끄러워서 주님의 일할 자격이 없다고 했는데 Aunque yo confesé al Señor que me sentía avergonzado de estar frente a Él y de servirle, 그렇게 했다는 것이. pero Él me hizo una nueva persona. 오늘날 이 땅에 참 많은 사람이 있는데 Hoy en día hay muchas personas en este mundo, 유다가 걸어간 길은 pero el camino que caminó Judas Iscariote, 예수님을 팔았습니다. Judas vendió a Jesús. 성경에 뭐라고 됐냐면 Pero ¿qué es lo que dice la Biblia al 하나님이 respecto? 세상을 이처럼 사랑하사 Porque de tal manera amó Dios al mundo, 누구든지 sin importar quién fuese, 를 믿으면 todo aquel que cree en mí 멸망치 않고 no morirá, 얻으리라. sino que obtendrá vida eterna. 누구든지. Sin importar quién fuese. 근데 누구든지 복을 받을 수도 주님 해놨어요. Dios dijo que sin importar quién fuese, puede ser bendecido. 하나님 말합니다. Pero Satanás nos dice, 안 돼. no, tú no puedes. 여러분 부인했잖아. Tú negaste a Jesús 3 veces. 예수님 팔았잖아. Tú vendiste a Jesús. 거짓말했잖아. Tú mentiste. 사기쳤잖아. Tú estafaste. 안 돼. Tú no puedes. 사탄이 베드로에게도 그렇게 말해요. Satanás hizo lo mismo con Pedro 가는 유다에게도 그렇게 y lo mismo con Judas Iscariote. 나에게도 그렇게.
Lo mismo hizo conmigo. 난 몇 번이나 나는 정말 복음 전할 자격이 없다고 생각해요. En varias ocasiones llegué a pensar que no merecía servir al Evangelio. 예수님 나에게 말씀하셨습니다. Pero Jesús me dijo, 더 의로워. tú eres justo, 이렇게 tú eres santo, 너 정죄하지 않아? yo no te condeno. 로마서 3장 24절에 En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 24 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 Mediante la redención que es en Cristo Jesús, 하나님 날 보고 의롭다고 했어요. Dios nos llama justificados. 예수 우리 죄를 구속하실 때 Cuando Dios nos redimió, 죄를 좀 남겨놓고 구속하신 게 아니고 no nos redimió dejando unos cuantos pecados en nosotros. 완벽하게 눈처럼 이게 씻었기 때문에 Nos redimió perfectamente como la blanca nieve. 내가 더 확실히 씻었는지 뭐 살펴볼 필요가 없이 완벽하신 Nos redimió perfectamente a tal grado que no fuese necesario confirmar. 하나님 나를 보고 의롭다고 하셨어요. Dios me dijo que soy justificado. 나를 보고 복음 전도자라고 하셨어요. Dios me dijo que soy predicador del Evangelio. 사탄 나의 모든 허물과 죄를 들고 나와서 Pero Satanás viene a mí con todos mis defectos y faltas y 네가 pecados. 무슨 목사야? ¿Cómo te haces llamar pastor? 네가 무슨 전도자야? ¿Cómo te atreves a ser evangelista? 하나님의 종이야. Tú no eres siervo de Dios. 종종 성도들을 목사님하고 부릅니다. Algunos hermanos se acercan y me preguntan, pastor. 아주 생각해 봅니다. Y a menudo pienso, 내가 목사야? ¿cómo que yo soy pastor? 내가 목사야? ¿Cómo soy pastor? 인간이. Una persona como yo. 그런데 Sin embargo, 목사로 세우셨어요. Dios me levantó como pastor. 너무너무 감사했어요. Me siento muy agradecido. 그래서 여러분 오늘 많은 사람들이 Hoy en día muchas personas, 사탄에게 속으면 engañados por Satanás, 악이나 죄나 더러움이나 거짓된 거. ven lo vil, lo pecaminoso, lo sucio y engañoso que son. 예수님 십자가에 다 씻어 주신 것인데 Incluso si todo esto Jesús lo redimió en la cruz. 마치 그게 안 씻어진 것처럼 나를 들고 나면 막 걸어가 네가 이런 인간 무슨 네가 전도자야 하고 막 마음에 판단하는. Pero Satanás trae todos esos defectos a nosotros y nos hace creer que no hemos sido redimidos. Tú eres un pecador, no seas mentiroso. 대표가 가룟 유다와 베드로. Y el caso de Pedro y de Judas son los principales representantes de la estrategia de 예수님을 Satanás. 팔았고 Judas vendió a Jesús 베드로는 예수님 부인했어. y Pedro negó a Jesús. 근데 가룟 유다는 자기 생각 사탄 음성에 끌려서 자살해버려. Pero Judas, engañado por su propio pensamiento por Satanás, se quitó la vida. 그 사탄에 끌려다니는 동안에 Mientras Judas era arrastrado por Satanás, 예수님 갈릴리 바다에서 베드로를 만나셨어요. Jesús fue al mar de Galilea a encontrarse con Pedro. 예수님께서 베드로 위해서 숯불을 피워놓으시고 Jesús preparó la brasa para Pedro, 고기잔으로 피곤한 베드로에게 para ayudar a Pedro, quien pasó toda la noche pescando. 놓으시고 Preparó el pan, 물을 준비하셨어요. preparó el agua para beber 베드로와 예수 같이 식사를 했어요. y desayunó junto a Pedro. 베드로는 그때까지도 예수님 부인한 부끄러움 속에 있었는지 모르겠어요. Puede que incluso en ese momento Pedro se encontrara hundido en la culpa por haber negado a Jesús. 요한의 시몬아 네가 나를 사랑해. Sin embargo, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 예수님을 사랑하고 있는 겁니다. Pedro, al pensarlo, realmente descubría que lo amaba. 주를 사랑하는 주께서 하시. Señor, tú sabes que te amo. 내 양을 먹이라. Apacienta mis ovejas, le dijo. ¿Cómo? 날 보고 양을 먹이라고요. ¿Me encarga apacentar sus 양을 수 ovejas? 없는 사람이에요. Yo no puedo hacerlo. 베드로 마음에 그랬을 것입니다. Así habrá pensado Pedro. 내 양을 먹여라. Pero Jesús le dijo, apacienta mis 세 ovejas. 번이나 이 모든 사람 나를 사랑하냐 물었어. 3 veces le preguntó si lo amaba más que estos. 베드로 예수님 음성을 듣고 3번 생각해 보니까 예수님 사랑하는 게 맞아. Pedro, al escuchar 3 veces a Jesús, pudo confirmar que realmente amaba a Jesús. 베드로 마음에 예수 사랑하는 마음 불러일으켰고 Lo que hizo Jesús fue llamar el amor que había en Pedro hacia Jesús. 사단은 간유다 마음에 저주의 음성을 가득 채웠어. Pero Satanás llenó el corazón de Judas de condenación y maldición. 베드로는 예수님 부인했고 Por más que Pedro negó a Jesús 간유단 예수님 팔아먹은 거 별 차이가 없어. y Judas Iscariote vendió a Jesús, pero para Dios esto no es diferente. 베드로하고 간유다 있는. Pedro y Judas se encontraban en la misma 주의 circunstancia. 음성을 듣고 Pero Pedro escuchó la voz del Señor. 예수님 내가 양을 먹이겠어. Sí, Señor, yo alimentaré a los corderos. 주를 사랑합니다. Yo te amo, Señor. 간유다 예수님 팔았지만 예수님 사랑했습니다.
Judas vendió a Jesús, pero también lo amaba. 유다에게 정죄를 했습니다. Pero Satanás condenó a Judas. 내가 예수님을 팔았고, Yo vendí a Jesús. 내가 예수님을 팔았고, Yo vendí a Jesús. 나는 안 돼. Yo no lo merezco. 그런 인간이야. Soy una persona sucia, no puedo. 안 돼. No puedo seguir, no, no, no. 목을 매서 자살했어. Así se ahorcó y se quitó la vida. 오늘 사탄은 우리의 연약함을 가지고 Satanás hoy, con nuestras debilidades, 옵니다. viene a buscarnos. 그에 대답해야 하니. Lo que nosotros debemos hacer es, 맞아, 사탄아. así es Satanás. 예수님 부인했어. Yo negué a Jesús. 맞아, 마귀야. Es así, diablo. 예수님 팔아. Yo vendí a Jesús. 짜가는 그 죄도 씻어졌어. Pero incluso ese pecado fue redimido en la cruz. 사탄아 물러가. Apártate de mí, Satanás. 그게 하나님의 사랑이야. Ese es el amor de Dios. 하나님 나 같은 인간 위해 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Jesús murió por una persona como yo en la cruz y redimió mis pecados. 씻으셨어. Él lavó mis pecados. 내 죄를 씻었기 때문에 Ya que Él lavó mis pecados, 예수님 날 보고 의롭다고 하니 Jesús me llama justificado. 이상도 나는 죄인이 아니야. Yo ya no soy pecador, 거룩해. soy santo. 성경이 말하잖아. La Biblia lo dice. 예수님이 38년 되면 걸어가라 걸어갔고 Jesús le dijo al paralítico 38 años que caminara y caminó. 씻어 놨고 Él sanó los ojos del hombre ciego 내 모든 죄 씻어졌다고 y mis pecados han sido redimidos. 의롭다고 얘기해. Él dice que fui justificado. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못한다. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 또 Dios, 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 mediante la redención que es en Cristo Jesús, 값없이 siendo justificados, 의롭다고 하셨습니다. siendo justificados gratuitamente por su gracia, 이라는 것이 없어. sin nada que dar al 저는 cambio. 잘 모르지만 Aunque yo no conozco muy 하나 bien, 분명한 것은 una cosa importante 하나님은 es 거짓말하지 않습니다. que Dios no miente. 하나님이 의롭다고 하셨습니다. Dios dijo que somos justificados. 로마서 4장 25절에 En Romanos capítulo 4 verso 25 dice, 예수는 우리의 범죄함을 위해 내어줌이 되고 el cual fue entregado por nuestras transgresiones 의롭다 하심을 위해 다시 살아. y resucitado para nuestra justificación. 이제 사탄은 아무리 우리를 정죄해도 Satanás ahora, por más que nos condene, 어떤 죄를 저질렀든지 간 sin importar cuál fuese nuestro pecado, 예수님은 Jesús 정결케 하시고 nos redimió 사랑하셔서 y por amarnos, 십자가의 피로 말미암아 mediante su sangre derramada en la cruz, 아들로 서서 como hijo, 복음을 위해서 일하기에 부족함이 없게 하셨습니다. nos hizo sin faltas para que podamos servir al 여러분 Evangelio. 오늘도 여러분 속에 마귀가 속삭이지 않았습니까? Hoy incluso Satanás no ha susurrado a sus oídos. 남을 미워했잖아. Tú odiaste a otros. 거짓말했잖아. Tú mentiste. 악을 저질렀잖아. Hiciste mal. 네가 무슨 주의 종이 안 돼. ¿Cómo te atreves a decir que eres siervo del Señor? Mentiroso. 사탄아 물러가라. Satanás, apártate de mí. 그래서 예수님 십자가에 못 박히신 거야. Es por eso que Jesús murió en la cruz. 예수님 십자가에 못 박히심으로 말미암아 Mediante la crucifixión de Jesús, 이제는 완전히 씻어진 거야. nuestros pecados fueron redimidos por 그 completo. 죄가 내게 이야기하지만 그 죄값 이미 지불됐어. No vengas a mí con esos pecados porque esos pecados ya fueron redimidos. Y lo más importante de todo, 죄인인 줄 알았는데 yo pensé que era pecador, 하나님 날 보고 어렵다고 하시더라. pero Dios me dijo que yo era justificado, 깨끗하다고 하시더라. que fui santificado 깨끗하게 씻었다고 하시더라. y que fui lavado perfectamente. 하나님 그러시면 그런 거야. Si Dios dice eso, esa es la verdad. 여러분 이제 이상 더 우리는 사탄의 음성을 듣지 마시고 Ya no es necesario que escuchemos la voz de Satanás, 어떤 죄를 지었든지 간에 sin importar cuál fuese su pecado. 예수님의 피는 여러분 눈같이 희게 시. La sangre de Jesús lavó sus pecados como la blanca 그래서 nieve. 여러분 가운데 가룟유다처럼 죄의 가책을 받아서 내가 행동하면 Si ustedes, al igual que Judas Iscariote, viven atrapados en la condenación del pecado, 사탄에게 속아서 serán engañados por Satanás 저주를 받게 됩니다. y recibirán maldición. 똑같은 사람인데 Sin embargo, en la misma posición, 예수는 3번 부인했지만 por más que Pedro negó 3 veces a Jesús, 그 보혈을 보고 al ver la sangre de Jesús, 믿음으로 썼을 때 cuando se levantó por la fe, 능계를 일구게 되었습니다. él se convirtió en un asombroso siervo del Evangelio. 유다도 죄를 범한 사람이고 Judas Iscariote cometió pecado. 베드로도 죄를 범한. Pedro también cometió pecado. 유다는 사탄의 음성을 듣고 Judas Iscariote escuchó la voz de Satanás 자살을 했습니다. y se quitó la vida. 베드로는
Pedro 주의 음성을 듣고 escuchó la voz del Señor 제 시성을 믿었습니다. y creyó en la redención del pecado. 예수님의 십자가는 우리의 모든 죄를 눈과 같이 깨끗하게 했습니다. La cruz de Jesús redimió todos nuestros pecados como la blanca nieve. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. Aleluya, doy gloria al Señor. 그래서 저는 그 이후에 Aunque yo, 참 많이 죄를 짓고 도둑질을 거짓말했는데 aunque cometí muchos pecados, robé y mentí, 이제는 거룩해졌어요. ahora yo soy santificado, 이루어졌어요. soy justificado. 내가 뭘 해서가 아닙니다. Y no se debe a mis méritos. 예수님 십자가는 La cruz de Jesús, 우리가 범한 그 모든 죄를 todos los pecados que nosotros habíamos cometido, 어떤 죄든지 불문하고 sin importar cuál fuese el pecado, 거룩하게 했고 los santificó 의롭게 하기에 부족함이 없어서 y sin falta nos justificó de todo. 완벽했습니다. Nos hizo perfectos, 깨끗했습니다. lo limpió perfectamente, 점 하나 없이 sin dejar ni un solo punto, 보다 이게 깨끗하시. más blanco que la blanca nieve. 그때부터 Desde entonces, 우리 마음은 예수님이 일할 수 있는 좋은 터전이 됐어요. nuestro corazón se convirtió en un gran campo en el cual el Señor puede 저는 trabajar. 예수님 안에서 전 58년을 살았어요. He vivido 58 años en Cristo. 내가 이렇게 복음을 전할 수 있는 것은 La razón por la cual ahora puedo anunciar el Evangelio es 선하거나 진실하거나 잘해서가 아닙니다. no por mis méritos o por ser una buena persona. 하나님의 더러운 죄인이었는데 Yo era una persona sucia ante los ojos del Señor. 피가 내 죄를 눈처럼 희게 Sin embargo, la sangre de Jesús limpió mis pecados como la blanca nieve, 눈보다 더 희게 más blanco que la blanca nieve, 손끝만큼 남기며 깨끗하게 sin dejar ni una sola pizca de pecado en mí. 내 안에 하나님의 성령이 들어와서 계시기에 부족함이 없도록 Él hizo que ninguna falta hubiera en mí para que el Espíritu Santo entrara en mí. 정결케 했습니다. Él me purificó 거룩하게 했습니다. y Él me santificó. 그래서 우리가 하나님의 이름을 찬양합니다. He ahí la razón por la cual glorificamos el nombre de 하나님 Dios. 앞에 영광과 경배를 돌립니다. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre Dios. 이게 우리가 두 가지 또 길이 있는데 Ahora nosotros tenemos dos caminos a escoger. 죄를 범한 사람 Estas dos personas cometieron pecado, 안유한 양심의 가책을 받고 괴로워서 pero Judas Iscariote, culpado y atormentado por su conciencia, 매달아서 자살함으로 decidió quitarse la vida ahorcándose 우리 죄를 위해 십자가에 못 박힌 예수님의 피를 받으지 않아. y no pudo recibir la sangre de Jesús derramada en la cruz. 베드로는 부활한 예수님 만나서 Sin embargo, Pedro, al encontrarse con Jesús quien resucitó, 범한 모든 죄가 십자가에서 해결되었기 때문에 ya que todos los pecados fueron resueltos en la cruz, 믿는 마음으로 담대하게 복음을 전했어요. con la fe en Cristo pudo servir al Evangelio. 세 번이나 부인한 베드로 속에 En el corazón de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, 역사했습니다. se levantó Dios. 오순절 3,000명이나 구원을 받았어요. 3,000 personas recibieron la salvación en el día Pentecostés. 안전베일을 일으켰어요. Levantó a un hombre cojo en la entrada del templo. 나 담대했습니다. Desde aquel día él fue muy firme. 네가 죄 지은 사람이 무슨 안전베일 고치? Tú siendo pecador, ¿cómo puedes levantar a un cojo? 내가 하는 게 아니야. No, eso no lo hago yo. 예수님이 하신 거예요. Jesús lo hace. 그래서 내 죄를 사하시고 내 안에 계셔. Jesús me redimió del pecado y vive en 나는 mí. 예수님이 계시면 예수 얼마든지 할 수 있어. Si Jesús está en mí, yo puedo hacer todo lo que él hacía. 안전베일 손을 잡았어. Él tomó de la mano al hombre cojo. 그러면 내게 없거니와 No tengo plata ni oro, 무슨 내게 pero te doy lo que tengo. 곧 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸으라. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 오늘 많은 분들이 가룟 유다처럼 Hoy en día, muchas personas como Judas Iscariote, 못 박여서 우리 죄를 사했는데 a pesar de que Jesús redimió nuestros pecados en la cruz, 죄에 빠져가지고 hundidos en la condenación, 고통하는 사람이 많습니다. muchos sufren por el pecado. 믿는 것이 아닙니다. Estas personas no creen en el Señor, 예수를 믿는 사람들 pero aquellos que creen en Jesús 십자가를 믿어야 합니다. deben creer en la cruz de Jesús. 예수님의 십자가는 La cruz de Jesús, 우리 어떤 죄든지 sin importar cuál fuese nuestro pecado, 흰 눈보다 희게 씻기 위해서 피를 흘리신 거고 con el fin de lavar nuestros pecados como la blanca nieve derramó su 십자가의 sangre, 피가 헛되지 않아서 y para que la sangre de la cruz no fuera en vano, 모든 죄를 눈과 같이 깨끗하게 했어. Él redimió todos nuestros pecados como la blanca nieve. 담대하게 주님 앞에 나가면
Es por eso que yo puedo salir ante Dios con firmeza. 저는 이제 죄인이 아닙니다. Queridos televidentes, ustedes ya no 난 son 죄인이라고 pecadores. 했는데 Yo solía decir que era pecador, 로마서에서 예수님이 나를 의롭다 하셨는데 pero en el libro de Romanos Jesús dijo que yo soy 하나님이 justificado. 의롭다 하는데 Dios dice que soy justificado. 하나님 의롭다면 의로운 게 아니야. Si Dios dice que soy justificado, ¿acaso no lo soy? Sí, soy justificado. 나는 나의 자신의 생각을 믿지 않고 En vez de creer en mi propio pensamiento, 말씀을 믿습니다. creí en la palabra de 나의 Dios. 의롭다, Tú eres justificado, 거룩하다. eres santificado. 그렇게 믿었습니다. Yo creí en esta verdad. 이제 내 속에 하나님의 성령의 역사시 전혀 불편함 없이 Y así el Espíritu Santo sin ningún problema pudo obrar en mí. 하나님 일하는 걸 보았습니다. Y pude ver cómo Dios trabajaba. 자, 여러분 똑같은 사람들인데 Queridos televidentes, todos somos mismas personas. 예수님을 만나서 Pedro conoció a Jesús, 예수님 부인한 죄에서 벗어났고 pudo liberarse del pecado de haber negado a Jesús 성령을 힘입어서 y obteniendo fuerzas del Espíritu Santo de Dios, 능력 있는 삶을 vivió la vida con poder. 그의 삶을 통해 수많은 사람들이 제삼을 받고 Mediante su vida, miles de personas obtuvieron el perdón del pecado. 이방인 고넬리오 구원받은 이방인의 복음의 문을 열어 Anunció el Evangelio a Cornelio y a través de esto se abrió la puerta del Evangelio hacia los gentiles 귀한 하나님의 일꾼이 되었습니다. y se convirtió en un valioso siervo de Dios. 간유다는 자기 죄의 가책을 받아서 Pero Judas Iscariote, culpado por sus pecados, 참하게 인생을 끝냈습니다. terminó con su vida de forma miserable. 여러분 모두는 Todos nosotros, 간유다처럼 como Judas Iscariote, 죄 때문에 고통을 괴로워하면서 sufriendo a causa de la condenación del pecado, 저주의 길을 갈 수 있고 podemos seguir el camino de la maldición. 베드로처럼 Pero como Pedro, 내가 죄를 지은 건 사실이지만 aunque sí cometí pecado como Pedro, 십자가 내를 모든 죄를 건졌어. pero creí que Jesús limpió mi pecado en la cruz. 나라의 복음 전에 기뻐하지. Y Él está contento de que yo sirva el Evangelio. 안에 힘있게 살 수 있는 하나님의 종이 됐습니다. Podemos convertirnos en siervos de Dios que pueden vivir para el Evangelio. 여러분 간유다처럼 나도 지금도 죄인이라고 하고 Si aún hoy siguen diciendo que son pecadores como Judas Iscariote, viven en el pecado ahora 난 aún. 의로워. No, tú eres justificado, dice Dios. 어렵다 하셨어. Dios dijo que tú eres justificado en la Biblia. 내 죄를 지어 난 의로워. Jesús murió derramando su sangre por nuestros pecados. Soy justificado. Yo soy limpio. 베드로는 그렇게 말했어. Pedro respondió de esta forma. 베드로 Y así como Pedro, 귀한 복음을 믿으십시오. crean en el valioso Evangelio de Cristo. 예수의 피는 여러분 모두를 정결케 했어. La sangre de Cristo redimió a todos los televidentes aquí. 이름보다 더 희게 Más que la blanca nieve, 씻으셨어. los redimió. 여러분 그걸 믿는 것. Se trata de creer en esta 그 verdad. 이후로 하나님의 성령이 내 안에 능력으로 일하. Desde aquel día pude ver cómo el Espíritu Santo trabaja con poder en mi vida. 얼마나 감사한지 말로 다 할 수. No puedo expresar con palabras todo el agradecimiento que tengo en mi corazón. 찬양합니다. Doy la gloria a Dios. 여러분 담대하십시오. Sean valientes, queridos televidentes. Dios dijo que son 여러분 생각 justificados. 다 버리시. Tiren sus pensamientos. 이란 생각을 버리시. Tiren la idea de que son pecadores. 의롭다면 의롭. Si Dios dice que son justificados, lo son. 산다면 Si viven con la fe, 여러분 모두에게 성령으로 충만함을 입을. ustedes recibirán la abundancia del Espíritu Santo 하나님의 귀한 일꾼이 될 것입니다. y se convertirán en valiosos siervos de Dios. 하나님께 복된 삶을 사시길 Espero que puedan vivir una vida bendita ante los ojos de Dios. 감사합니다. Gracias.